Nakuha siya. Okay, sciatica, no? Okay, very good. Munam dari, tapos na sa to pitik, mo pitik-pitik siya. Pitik-pitik, oh. Nari. Tapos kung prolong setting ka mo binhod. Munam. Binhod, oh. Ya, sige na, try dog tindog ko ya. Daw. Okay. Lingkod daw, lingkod. Nay murag mo kuan. Murag mo dagan, oh. Oh, sige. Okay. Ya. Ah, grabe. Ha? Nay. Exhale. Exhale. Sakit. Para. Atas. Oy, pas-pas na. Hi po, I'm Rolem, your therapist. This is one of my patient that have sciatic nerve pain. Iduol si Sir sa kuha in order makorek ang iyang sciatica. Naghanap po daw siya naduulan ng mga therapies at the same time, pa-check up na po niya. And then, painkiller na daw ang ginhatag sa iyang doktor. Karon, pinaparelax na ko iyang lawas through ventosa at the same time massage before adjustments. And then, na-identify po dyan ako cause sa iyang sciatic nerve pain is the uneven feet. So, makita ninyo ang iyang tiil dito yung pantay. Ah, grabe. Ha? Nay. Exhale. Exhale. Sakit. Para. After few adjustments, makita na to ang result karon ni Sir. Oy, pas-pas na. Thank you for watching. Bye!